100 pesos ka pa! Salamat! Salamat! Yan na, sige! Here it comes mga ka-finders. Nandito na ang nauna. Yeah, congrats ka-finders! Ano pangalan? Guards CR! Yes, sir. Taga saan? Taga saan? Taga Dagupan Sentro. Ang layo pala. Oo. Pero marami kaming ka-followers dyan. Sino gusto mo shoutout? Shout out sa mga followers dyan ng Kaskat Kalinga. Better luck next time. More follows to come. Salamat rin sa Naka-follow ka ba sa Facebook page? Yes po, sir. At dahil dyan, may 100 pesos ka pa! Salamat! Salamat! Follow our Eh. page! Sige, pa-follow tong page na to, guys! Legit! Okay. Ligaw!